Again, very good morning, my dear friends. Again, we are going to discuss about the force. Among this topic, in this topic today we are going to discuss about variation of G. Okay, के छ हामी फेरि आज फोर्स को बारेमा डिस्कसन गर्छौं है त्यसमध्ये आज चाहिँ हामी भेरिएसन अफ G को बारेमा कुरो गर्छौं ओके के छ फर्स्ट अफ अल what we have G here first value of G on the surface of the earth, that is what G equals to Gm by R square. Okay, यो चाहिँ surface of the earth. अब यहाँ हाम्रो एउटा अब्जेक्ट छ यो अर्थ भयो अब मानौ कुनै अब्जेक्ट छ है यहाँ एउटा मानौ ट्री छ है यो ट्री को यहाँनिर हामीलाई जी को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ यहाँनिर है अब यहाँदेखि यहाँसम्म त आर भइहाल्यो यहाँदेखि यहाँसम्म के भइहाल्यो एच भइहाल्यो हो ठीक छ therefore what the value of G on the surface of earth. Okay, after that variation of G with height. Okay, then this formula will change to अब variation of G according to height को अनुसारले गर्यो हैन that is what G equals to के भइहाल्छ G equals to हैन Gm by R plus H of whole square यो हुन्छ हैन again यो acceleration due to gravity on the basis of increased height भइहाल्छ हो यसलाई हामी अरु पनि लेख्न मिल्छ हैन एउटा भयो यो फर्स्ट and another is second. What we have here के छ यहाँ एउटा त यो भयो अर्को हेरौं G equals to Gm by R square equation first भयो हैन and G dash equals to what Gm by R plus H of whole square भयो ठीक छ this is second combining equation first and second we get what we get here this not combining by dividing equation first by second by dividing equation second by first we get what we get here G by G dash by G is equals to how much Gm by R square okay divided by how much Gm by R plus H of whole square or G dash by G is equals to Gm by R square into R plus H of whole square by Gm. Okay, this Gm cancel
is equals to r g dash by g is equals to how much? R plus h of whole square by r. Therefore g dash equals to how much? R plus h of whole square by r square into g. This is also our formula. Okay, sir. G equals to gm by r plus h of whole square पनि हुन्छ अनि अर्कोबाट g equals to gm by r square को सरफेस हाइट को आधारमा हैन अनि यसलाई g dash equals to हामीले r plus h of whole square by r square into g यति पनि गर्न मिल्छ है यो पनि भयो रिलेसन another is variation of g with depth okay के छ variation of another is what variation of g with depth okay अब यसको लागि हेरौं के भन्ने छ अर्थ भयो अर्थको के भयो रेडियस भयो अब हामी डेप्थ भनिरहेको छौं यहाँ हेर यो डेप्थ यो d मा त्यसो भए हैन g equals to 1 minus d by r square ठीक छ where is equals to how much r minus d by r okay is equals to r minus r by r therefore g equals to how much 0 why यहाँ निर किन r minus r since r equals to how much d के छ यहाँ डेप्थ को आधारमा 1 minus d by r r minus d by r r minus r by r किन यो d भनेको के छ r भनेको d सँग d भनेको के छ r सँग इक्वल छ त्यसैले therefore g equals to 0 हैन के छ डेप्थ मा गयो भने सर्टेन डेप्थ मा गयो भने त्यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी g को भ्यालु कति भइहाल्छ g भइहाल्छ ए 0 भइहाल्छ है ठीक छ यहाँसम्म अब हामी प्रुभ गर्छौं ग्राभिटेशनल फिल्ड र ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी ओके के छ ग्राभिटेशनल फिल्ड र ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी को प्रुभ गर्छौं ओके बेला मेटु है सबभन्दा पहिला त्यसैले ग्राभिटेशनल फिल्ड र ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी को प्रुभ ल ग्राभिटेशनल field हामी अर्थ को रिस्पेक्ट में प्रूव गर्छौं द एरिया अप टु व्हिच द फोर्स अफ ग्रेभिटी अफ द अर्थ इन्फ्लुएंस द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड अफ अर्थ ओके द एरिया अप टु व्हिच force of gravity can be felt the area up to which force of gravity has its influence it means effects on the other body is called gravitational
फिल्ड ओके के छ ग्राभिटेशनल फिल्ड भनेको के हो त ग्राभिटेशनल फिल्ड भनेको हैन कुनै पनि एलिमेन्टले बडीको हैन ग्राभिटीले कहाँसम्म कुन एरियासम्म ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्स अब ग्राभिटेशनल फिल्ड भनेको यस्तो एरिया जहाँसम्म यसले के गर्न सक्छ त इफेक्ट गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ ग्राभिटेशनल फिल्ड ओके सपोज यो के हो अर्थ हो है अब मानो यहाँसम्म यसले इफेक्ट गरेछ भने यो सबै के हो त यसको ग्राभिटी फिल्ड र ग्राभिटेशनल फिल्ड हो के को अर्थ हो यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ ग्राभिटेशनल फिल्ड एन्ड अनदर इज ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी ओके gravitational field intensity GRAVITA gravitational field intensity okay that means the area in which the area of the gravitational field in which it affects the unit mass and cause unit acceleration that is what gravitational field intensity okay the point in the gravitational field in which unit mass is the point in the gravitational field in which unit mass is influenced by gravitational field is called gravity. Hello. Here what? Oh. Gravitational field intensity. Okay, sir. The point in the gravitational field in which unit mass is influenced by gravitational field. Okay. Gravitational force is called what? Gravitational field intensity. Okay. आजलाई यतिसम्म राखौँ gravitational field र gravitational field intensity. For that, okay. Thank you for today. This much for today. Okay.